Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, ay meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device na ito guys ay Realme C to guys, no. So ito guys yung likod niya guys. Yan. So yung issue nito guys ay blackout guys, no. So no response siya guys at no display guys, no. So hindi rin siya nagcha-charge guys. So try natin guys pandarin guys, no, kapag meron siyang vibrate. So pakiramdaman natin. Yan. So wala guys, no. So try natin. Try natin ulit guys. So wala siyang response guys, no. So try natin guys i-charge guys, no. So pakiramdaman natin kahit mag-vibrate lang. Wala siyang ano guys, na wala siyang response. Yan. So try natin ulit. So wala siyang response guys, no. Yan. So yung gagawin natin dito guys ay check natin guys yung motherboard nito guys, no. So try natin guys kapag okay pa guys yung motherboard nito. Yan. So, para ma-check natin ito guys, yung motherboard niya guys, ay bubuksan natin ito guys, yung phone device na ito guys, no? So, para mabuksan natin guys yung phone device na ito guys, pwede tayo gumamit guys ng pang-opening tools natin, or pwede tayo gumamit guys ng kuko natin guys, no? So, sa akin guys, ay prepare ko guys gamitin guys yung kuko guys. So, papakita ko sa inyo guys, kung paano natin guys buksan guys, no? Gamit guys yung kuko guys. Yan. So, una natin gagawin dito guys, ay tanggalin natin guys yung SIM tray niya. So, check natin guys yung motherboard nito guys, gamit guys yung analog tester natin. Yan. So, bago lang ito guys, no, dinala sa atin guys. Yan. So, meron pa siyang ano, SIM card at memory. So, tabi lang natin yan. Sunod natin dito guys ay bubuksan natin guys. So, sa akin guys ay magamit ako dito guys ng kuko guys, no. So, papakita ko sa inyo guys kung paano natin guys buksan gamit guys yung kuko natin. So, bagong nail cutter pala ako guys, no. Yan. So, yan siya guys, no? So, nabuksan natin guys. So, bagong nail cutter kasi ako guys, kaya medyo nahirapan ako guys. Yan. So, dandaan na natin guys, no? Yan. So, ito guys yung loob niya guys, no? So, kung makita natin guys, ay wala pa siyang bukas guys, no? So, silyado pa siya guys. Kung makita natin yan. Ito siya guys, no? Yan, silyado pa siya. Yan. So, nagpapatunay ito guys na hindi pa nagalaw guys yung board nito guys, no? Or hindi pa siya nabuksan guys. So, original pa guys yung LCD nito guys, no? Yan. Ang problema dito guys ay blackout guys, no? Yan. So, ngayon guys, check natin guys yung motherboard nito guys, no? So, para ma-check natin yung guys ay buksan natin guys. Tanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts niya guys, no? So, yan siya guys, no? So, natanggal natin guys lahat guys ng mga bolts niya. Sunod natin dito guys ay iangat lang natin guys yung cover guys ng motherboard niya guys, no? Yan. So, ito guys yung loob niya guys. Yan. So, bagong-bago pa guys yung loob niya guys, no? So, una natin gagawin dito guys ay tanggalin natin guys yung FPC connector guys ng battery niya guys, no? Or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit na ito guys, dito guys sa terminal niya. So, ito una nating tanggalin. Yan. So, pagkatanggal natin na ito guys, pwede natin ito guys matester guys, no? So, try natin guys gamitan guys ng analog tester guys, no? Kapag okay pa guys yung board nito guys. Yan. So, ito guys yung analog tester natin.
So, check natin guys yung analog tester natin guys, no? So, magsiset tayo dito guys ng ano, times 1, 150 mA with continuity. Yan. So, check natin yan. So, pumapalo. Ibig sabihin guys, goods guys yung analog tester natin guys, no? Yan. So, dito natin malaman guys, no, kapag okay pa guys yung motherboard guys ng phone device nito guys. Yan. So, check muna natin guys. Yan. So, dito tayo guys sa positive guys, no? Negative sa negative guys. Yan. So, dapat guys papalo ito guys, no? Yan. So, kung makita nyo guys, no, pumapalo siya guys. Yan. So, pag binaliktad natin guys, positive sa negative, negative sa positive guys, ay dapat hindi siya papalo guys, no? Kapag papalo ito guys, ibig sabihin guys, meron itong tama guys, no? Or meron siyang shorted guys yung board na ito guys. Yan. So, try natin guys, no? So, dapat hindi siya papalo guys. Yan. So, hindi siya pumalo guys, no? Yan. So, hindi siya pumalo. Ibig sabihin guys ay good board guys yung phone device nito guys, no? So, para malaman pa natin guys, try natin pa-detect sa bus natin. So, try natin guys, no? Sa bus natin. So, check natin guys yung bus natin. Yan. So, kung marinig nyo guys, no? Yan. So, dapat guys, ito guys ay tutunog siya guys, no? So, dito tayo guys sa positive, negative sa negative guys. So, dapat guys ay tutunog siya. Yan. So, kung marinig nyo guys, no, tumutunog siya. Yan. So, ngayon guys, pag binaliktad natin, positive sa negative, negative sa positive guys, dapat guys ay hindi siya tutunog guys, no? Kapag tutunog ito guys, ibig sabihin guys, merong tama guys yung phone device nito guys. Yan. So, try natin guys. Yan. So, nagtunog siya guys, pero once lang guys, no? Ibig sabihin guys, ay good board guys yung phone device nito guys. Yan. So, LCD lang talaga yung tama nito guys, no? Makita naman kasi nyo guys ay basag guys, no? Matindi guys yung pagkabasag niya. Yan. So, pwedeng LCD guys yung tama nito guys ng phone device nito guys, no? Yan. So, kahit try natin guys times 10. So, dagdagan natin times 10 tayo. So, positive sa positive, negative sa negative. Dapat guys papalo yan. Yan. So, makita naman nyo guys, no? Pumapalo yan. 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 So, pag binaliktad natin ito guys, positive sa negative, negative sa positive guys, dapat hindi siya papalo guys, no? Yan. So, hindi siya pumalo guys. Ibig sabihin guys, ay good board guys yung phone device na ito guys. Yan. So, yung gagawin natin dito guys, ay try natin guys, orderan guys ng LCD dito guys, no? Sa ating supplier guys. Yan. So, ganun lang kadali guys, no? Kung paano natin guys malaman guys kapag good board pa guys yung phone device natin na ito guys. Yan. So, I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no? Huwag natin guys kalimutan guys, i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.